patches of experience. Yes, sir. Ano sa'yo? Currently, sir, there is not enough na study, sir. It's because it's new. So understudied ni. Yes, sir. May ara siya, sir, middle child syndrome nga ginatawag during my research. But it exists. But understudied ni siya, sir. Ga-check ko sa mga RL nga mga articles, limited ang data, sir, nga na-receive ko or na-discover ko, sir. So, I'm hoping sa future generations, madamo, sir, ang study. Okay. So, If you look at the bright side, sir, if you look at the positive side of your life, sir, there is more nga mahimo mo, sir. And I think, amo na, sir, ang akon gina-practice. Amo na, sir, ang akon gina-show. Amo na, sir, ang akon gina-tell sa akon mga participants, sa akon mga midlers, nga with the collaboration of my guidance consultant, sir. Amo na, sir, ang amon gina-practice, ang ginahambal sa amon, sa mga middle children na there is more than this. We should look at the bright side because we cannot control everything. It is sad to say na amo ning ato na experience, but we can turn pain into power.